बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 30 अगस्त 2021 बरोज़ सोमवार 22 मुहर्रम बमुताबिक 1443 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें और सऊदी अरब के हालात पर बर वक्त नजर रखना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम खबरों पर बात करने वाले हैं। बात होने वाली है जाली पीसीआर टेस्ट, कोरोना की बूस्टर डोज की, सफरी पाबंदियों की बात होगी, फ्लाइट्स के बारे में और बहुत सी अहम खबरें हैं। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। मालदीव में किंग सलमान मस्जिद का इफ्तिताह रवां हफ्ते। मालदीव में किंग सलमान मस्जिद का इफ्तिताह इसी हफ्ते होगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक मालदीव में शाह सलमान से मंसूब मस्जिद की तामीर पर 25 मिलियन रियाल लागत आई है। मस्जिद में 6000 नमाजियों की गुंजाइश है और मुल्क की सबसे बड़ी मस्जिद है। ज़राए का कहना है कि सऊदी वफद मालदीव पहुंच चुका है, जो मुकामी हुक्काम से मस्जिद की इफ्तिताही तकरीब के हवाले से मामला तय करेगा। वाज़ेह है कि मस्जिद की तामीर का काम 2008 में शुरू हुआ था। इसका इफ्तिताह गुज़श्ता रमज़ानुल मुबारक में मुकर्रर था, मगर कोरोना की वजह से इसे पोस्टपोन किया गया था। सऊदी मार्केट में गाड़ियों की खरीदो फरोख्त में इजाफा हो गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक अमेरिकी एजेंसी के जायजे के मुताबिक इस साल के पहले 6 महीने में पिछले साल के मुताबिक गाड़ियों की खरीदो फरोख्त ज़्यादा हुई है। इदारे ने कहा कि सऊदी मार्केट में पिछले 6 माह के दौरान 2,91,383 गाड़ियाँ फरोख्त हुई। सऊदी अरब में टोयोटा कंपनी की गाड़ियां सरफहरिस्त रहीं, जिसका मार्केट में 27.1% रहा। दूसरे नंबर पर हुंडई कंपनी है, जिसका मार्केट में 7% रहा, जबकि शेवरलेट कंपनी का कारकर्दगी सबसे ज़्यादा मुतासर रही, जबकि गुज़श्ता साल फरोख्त के मुकाबले में 16.3% कमी रही। गुज़श्ता साल 2020 के दौरान कोरोना वबा की वजह से 2019 के मुकाबले में गाड़ियों की सेल में 13.4% कमी रही। वैक्सीन की 2 डोज ना लेने वाले तलबा को हाज़िरी से इस्तिस्ना। वज़ीर तालीम ने कहा है कि जिन तलबा ने वैक्सीन की 2 डोज नहीं ली, उन्हें गैर हाजिर शुमार करने से पहले 2 हफ्तों की मोहलत देने का फैसला किया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक वजारत ने कहा, ऐसे तमाम तलबा जिन्होंने वैक्सीन की 1 खुराक ली है, उन्हें दूसरी खुराक के लिए मोहलत दी जा रही है। ये मोहलत 2 हफ्तों पर मुश्तमिल होगी, जिसके दौरान उन्हें स्कूल में हाजिरी से मुस्तस्ना तस्वर किया जाएगा। इस अरसे के दौरान ऐसे तलबा को गैर हाजिर नहीं समझा जाएगा। वजारत ने कहा, यह सहूलत उन तलबा के लिए ख़ास है जिनकी उम्र 12 साल या उससे ज़्यादा है। नीज़ उन्होंने पहली खुराक ले रखी है, जबकि दूसरी खुराक का इंतजार कर रहे हैं। कोरोना के मुसद्दका केसेस में 85% तक कमी अच्छी अलामत है, वजारत सेहत। सऊदी अरब में वजारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद अल अब्दलाली ने कहा कि पहली खुराक किसी एक वैक्सीन और दूसरी खुराक किसी और वैक्सीन की लेने में कोई हर्ज नहीं। सबक वेबसाइट के मुताबिक तर्जुमान ने कहा, वैक्सीनों की 2 खुराकों में रद्दोबदल से कोई ख़तरा नहीं। तब्दीली से वैक्सीन की तासीर में किसी तरह कोई कमी नहीं आती। उन्होंने कहा, बाद मेडिकल रिसर्च में ये बात सामने आई है कि वैक्सीन है उसकी डोज तब्दील करने से इम्यून सिस्टम ज़्यादा मजबूत होता है। वजारत सेहत के तर्जुमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर कहा कि तमाम लोग वैक्सीन की दूसरी खुराक जल्द से जल्द ले लें। ये मुदाफ़ती निज़ाम बेहतर बनाने में भी मुआवन है और कोरोना वायरस की नई शक्लों से बचाने के लिए भी ज़रूरी है। डॉक्टर मोहम्मद अल अब्दलाली ने कहा कि सऊदी अरब में नाजुक और जो मुसद्दका केसेस की तादाद कम होती जा रही है और केसेस में 85% तक कमी अच्छी अलामत है। जाली पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट बनाने पर खातून समेत 4 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार कर लिया गया। सऊदी अरब में रियाद पुलिस ने जाली पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट बनाने पर खातून समेत 4 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया है। सरकारी खबरसा एजेंसी एसपीए के मुताबिक रियाद पुलिस के तर्जुमान खालिद अल कुरैदस ने बताया कि सिक्योरिटी फोर्स ने वजारत सेहत के ताउन से 4 मुकीम बांग्लादेशी बशिंदों को रियाद शहर के एक मोहल्ले से गिरफ्तार किया है। रिपोर्ट मिली थी कि 4 जाली पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट तैयार करके हमवतनों के हाथों फरोख्त कर रहे हैं। याद रहे कि सऊदी अरब से बैरून मुल्क सफ़र के लिए पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट तलब की जा रही है। इसके अलावा सरकारी और प्राइवेट इदारों में हाजिरी के हवाले से अफराद से पीसीआर रिपोर्ट तलब की जाती है, जिन्होंने अब तक कोरोना वैक्सीन की 2 खुराकें न ली हों। कोरोना से सेहतयाब होने वाले वैक्सीन की 2 खुराकें ले सकते हैं। सऊदी वजारत सेहत ने कहा कि कोरोना वायरस से सेहतयाब होने वाले 2 खुराकें ले सकते हैं। पहली खुराक वायरस से लगने के 10 दिन बाद हासिल की जाए। अखबार 24 के मुताबिक वजारत सेहत ने जो वायरस से मुतासर होने पर वैक्सीन की 2 खुराकें लेने से मुतालिक सवाल का जवाब दिया है। वजारत सेहत का कहना है कि यह मशवरा मेडिकल रिसर्च स्कॉलर्स की रिपोर्ट के तनाजुर में है, जिसमें बताया गया है कि वैक्सीन की 2 खुराकें लेने से वायरस की नई खतरनाक शक्लों से भी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है।
توکل اپلیکیشن نے صارفین کو تنبیہ کی ہے کہ وہ اپنی نجی معلومات کو راز میں رکھنے کا اہتمام کریں، کسی کو اپنی پرسنل معلومات شریک نہ کریں۔ اس کے علاوہ اخبار 24 کے مطابق توکل اپلیکیشن نے مشورہ دیا ہے کہ وہ ذاتی معلومات اپنے جو پرائیویٹ میسیجز کے ذریعے توکل نہ کے سرکاری اکاؤنٹس پر ہی بھیجیں تاکہ ان کی جو معلومات ہے اس سے کوئی دوسرا فائدہ نہ اٹھائے۔ توکل اپلیکیشن اپنے جو صارفین ہیں ان کو کئی سہولتیں فراہم کر رہی ہے، جس میں ویکسین لگوانا، کورونا ٹیسٹ کے لیے بکنگ کرانا اور مختلف ایجنسیوں کا ڈیٹا فراہم کرنا شامل ہے۔ اب آپ کو بتائیں گے کہ سفری پابندیوں میں نرمی، چینی ویکسین کی منظوری، کلاک ٹاور سمیت گزشتہ ہفتے سعودی عرب میں کیا کیا ہوا۔ سعودی عرب کی جانب سے فضائی سفر کی پابندیوں میں نرمی، چینی ویکسین کی منظوری اور مقیم غیر ملکیوں کے لیے سفر کے نئے جو ضوابط ہیں اس کی خبریں گزشتہ ہفتے کی خاص توجہ کا مرکز رہی ہیں۔ اور اس کے علاوہ کیا کیا ہوتا رہا آپ کو بتائیں گے۔ مکہ کلاک ٹاور پر آسمانی بجلی گرنے کے جو مناظر ہیں وائرل ہوئے۔ کورونا ویکسین کی دونوں ڈوز لگوانے والے مقیم غیر ملکیوں کو سعودی عرب آنے کی اجازت دی گئی۔ سعودی عرب میں مقیم غیر ملکیوں کے لیے سفر کے نئے ضوابط مقرر کیے گئے اور جو ہے سعودی عرب نے سائنو ویک اور سائنو فارم کی منظوری دی ہے، لیکن اس کے ساتھ تیسری جو ہے سعودی عرب میں منظور شدہ ویکسین کی تیسری خوراک لینا ہوگی۔ ایئرپورٹ میں داخلے کی بنیادی شرط کورونا ویکسین ہے۔ سعودی ایئر لائن نے سعودی عرب کے ایئرپورٹس میں داخلے کی بنیادی شرط کورونا ویکسین ہے۔ اس کے بغیر کوئی بھی سعودی شہری اور مقیم غیر ملکی کے کسی بھی ایئرپورٹ میں داخل ہونے کا مجاز نہیں۔ رش بڑھنے پر سعودی عرب کے لیے مزید فلائٹ چلا سکتے ہیں PIA۔ سعودی عرب نے کورونا ویکسین کی دونوں خوراکیں لینے والے مقیم غیر ملکیوں کو سعودی عرب آنے کی اجازت دے دی ہے، جس کے بعد پاکستان میں سعودی عرب جانے کے خواہش مند افراد کی ایک بڑی تعداد اپنے ٹریول ایجنٹس کے دفاتر کا رخ کر رہی ہے۔ تو اس بارے میں PIA کا کہنا ہے کہ جیسے ہی رش مزید بڑا ہم مزید فلائٹ چلا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ گاڑیوں کی وہیکل رجسٹریشن کے اجراء اور توسیع پر نئی فیس۔ سعودی حکومت نے گاڑیوں کے وہیکل رجسٹریشن کے اجراء اور توسیع پر نئی جو ہے فیس مقرر کر دی ہے۔ فیس ہر گاڑی پر اتنی ہی ہوگی جتنا وہ پیٹرول خرچ کر رہی ہوگی۔ سعودیوں کے نام سے غیر ملکیوں کا کاروبار کرنے والوں کے لیے اصلاح کے لیے مزید 6 مہینے کی مہلت دے دی گئی۔ اس کے علاوہ ابشر کے ذریعے سعودی عرب آمد کے لیے آپ کو جو اپنی ویکسین کا رجسٹریشن کا اندراج ہے سعودی عرب آنے سے پہلے آپ وہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سعودی وزیر داخلہ سے پاکستان میں جو ہے وہ سفیر پاکستان کی ملاقات۔ سعودی عرب نے پاکستان سمیت 11 ملکوں سے برآمدات کے معاہدے کر لیے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتائیں گے کہ سعودی عرب کی ڈومیسٹک فلائٹس میں گنجائش جو ہے وہ 52% تک بڑھا دی گئی اور سعودی عرب میں جو اپنی ڈومیسٹک فلائٹس ہے اس میں 1 ستمبر سے جو ہے اس میں ڈومیسٹک فلائٹس میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ دوسری طرف آپ کو اہم خبر دیں گے کہ امارات 30 اگست سے ویکسین لگوانے والوں کو ٹورسٹ ویزے جاری کرنا شروع کر دے گا۔ UAE جو ہے وہ آج 30 اگست سے کورونا ویکسین لگوانے والوں کو ٹورسٹ ویزے جاری کرے گا۔ اس میں پاکستان، انڈیا وہ تمام ممالک شامل ہیں جن کو وہ لوگ جن کے سرکاری نیوز ایجنسی کے مطابق ان مسافروں پر بھی ہوگا جن پر سفری پابندیاں ہیں۔ ایسے ممالک سے آنے والوں کو UAE آمد پر اپنا کورونا ٹیسٹ رپورٹ کرانا ہوگی۔ آپ کو بتاتے چلیں اگر آپ انڈیا اور پاکستان سے ہیں آپ بھی UAE کا ٹورسٹ ویزا لے کر جا سکتے ہیں، لیکن آپ کو کورونا کا ٹیسٹ کرانا پڑے گا۔ دوسری طرف ابوظہبی میں سینو فارم کی دونوں خوراکیں لینے والوں کو بوسٹر ڈوز لگوانے کی ہدایت کر دی گئی۔ UAE میں ابوظہبی میڈیا سینٹر نے 6 ماہ پہلے سینو فارم ویکسین کی دوسری خوراک لینے والے تمام شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے کہا ہے کہ وہ کورونا سے مکمل بچاؤ کے لیے 20 ستمبر تک ایک اور بوسٹر لیں۔ الیوم کے مطابق ابوظہبی میڈیا سینٹر نے ٹویٹر کے اپنے اکاؤنٹ پر بتایا کہ سینو فارم ویکسین کی دونوں خوراکیں لینے والے بوسٹر ڈوز لگوائیں۔ کچھ لوگوں نے سوال کیا تھا کہ کچھ مہینے پہلے سینو فارم ویکسین کی دونوں خوراکیں لی تھیں، کیا مدافعتی نظام مضبوط بنانے کے لیے بوسٹر ڈوز لینا ہوگی یا نہیں؟ ابوظہبی میڈیا سینٹر نے سوال کے جواب میں بتایا کہ 20 ستمبر 2021 تک وہ تمام لوگ جنہوں نے 6 ماہ پہلے سینو فارم کی دوسری خوراک لی تھی انہیں جو ہے گرین کیٹیگری میں رکھا جائے گا اور 20 ستمبر سے پہلے ان کو بوسٹر ڈوز لگوانا ہوگی۔ آپ بتاتے ہیں آپ کو آج کچھ کون سی فلائٹ ہیں جو آپ پاکستان اور انڈیا سے سعودی عرب کے لیے روانہ ہوں گی۔ بات کرتے ہیں پہلے پاکستان کی۔ آج پاکستان سے ماشاءاللہ فلائٹ کی بھرمار ہے۔ آج اسلام آباد سے 4 فلائٹس آئیں گی سعودی عرب کے لیے، جس میں سے 1 جدہ پہنچے گی اور 3 ریاض میں آئیں گی۔ یہ ایئر بلو اور جو ہے وہ سعودی ایئر لائن اور PIA کی فلائٹس ہیں۔ کراچی سے 3 فلائٹس آئیں گی جس میں سے 1 جدہ، 1 ریاض اور 1 دمام کے لیے آئے گی، اور لاہور کے لیے ٹوٹل 4 فلائٹ لاہور سے آئیں گی سعودی عرب کے لیے۔ 1 جدہ آئے گی، 1 ریاض اور 1 دمام آئیں گی۔ یہ ساری PIA اور 3 فلائٹس PIA کی ہوں گی اور 1 ایئر بلو کی ہوگی۔ اور انڈیا کے لیے اگر آپ کو بتاتے ہیں تو انڈیا سے سعودی عرب کے لیے صرف 4 فلائٹس ہیں۔ 6E9834 ممبئی سے جدہ آئے گی انڈیگو کی، AI1959 کوزیکوڈ سے جدہ آئے گی ایئر انڈیا کی جو ہے حیدرآباد سے ریاض کے لیے AI1985 آئے گی۔ IX1423 کوچن سے ریاض ایئر انڈیا ایکسپریس کی فلائٹ آئے گی۔ باقی کا کمپلیٹ اسکیڈول آپ کی سکرین پر موجود ہے۔ لے کے چلیں گے ہم آپ کو مزید خبروں کی طرف۔ آپ کو بتائیں گے شدید گرمی
मैसूदा के पहाड़ी इलाके बर्फ़ से ढक गए। सऊदी अरब के तमाम इलाके इन दिनों शदीद गर्मी की लपेट में हैं। कोई इलाका ऐसा नहीं जहां झुलसा देने वाली गर्मी की लहर ना आई हो, लेकिन असीर रीजन का अबहा शहर इसके बाद किरिए खुसूसन अलसूदा का पहाड़ी इलाका इससे मुस्तस्ना है। अलसूदा के पहाड़ी इलाकों ने सख्त गर्मी में भी बर्फ़ की सफ़ेद चादर ओढ़ी हुई है। अल अरेबिया नेट के मुताबिक फ़ोटोग्राफर रशीद अल हारसी ने बर्फ़पोश अलसूदा की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, जो देखते ही देखते वायरल होगी। यहाँ सियाहत के लिए आने वाले ये मंजर देखकर हैरान हो गए। फाल्कन नीलामी में 3 बार 1,33,000 रियाल में सेल हो गए। रियाद में मुनक्कद फाल्कन नीलामी जारी है, जिसके 12वें दिन 3 बार 1,33,000 रियाल में फ़रोख्त हुए। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक आयरलैंड के फॉर्म में पलने वाला एक शाहीन 47,000 रियाल में फ़रोख्त हुआ। ये नायाब किस्म का शाहीन है, जिसकी लंबाई 17 इंच और चौड़ाई भी इतनी है। इसका वज़न 1300 ग्राम है। बात करते हैं कुछ कोरोना के केसेस के बारे में। कोरोना के केसेस में कमी, 24 घंटे में 206 नए मरीज़। सऊदी अरब में इतवार 29 अगस्त को भी कोरोना के 300 से कम नए मरीज सामने आए हैं, जबकि एक्टिव केसेस में भी कमी आई है। इतवार को सबक न्यूज़ ने वजारत सेहत की जानिब से जारी बयान के हवाले से बताया कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 208 नए मरीज सामने आए, जबकि 393 अफराद सेहत याब भी हुए। वजारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 6 मरीज चल बसे, जिसके बाद मरने वालों की मजमूई तादाद बढ़कर 8,532 हो गई है। वजारत का कहना है सऊदी अरब में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद कम होकर 3,346 रह गई है, जिनमें से 952 मरीजों की हालत नाजुक है, जो इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट में ज़ेरे इलाज हैं। वजारत सेहत की जानिब से जारी होने वाले अदाद शुमार के मुताबिक सबसे ज़्यादा मरीज़ रियाद रीजन में सामने आए, जिनकी तादाद 69 है, जबकि मक्का रीजन में 36 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। एक हफ्ते में कोरोना SOPs की 23,000 से ज़्यादा खिलाफ वर्जियाँ। सऊदी वजारत दाखिला ने कहा, गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान सऊदी अरब भर में कोरोना SOPs की 23,837 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की गई हैं। आजल वेबसाइट के मुताबिक वजारत दाखिला ने बयान में कहा कि खिलाफ वर्जियों के हवाले से रियाद रीजन सर फहरिस्त है, जहाँ 8,766 खिलाफ वर्जियाँ रिकॉर्ड की गई। मशरकी रीजन में 2,971, मदीना मुनव्वरा रीजन में 2,232, मक्का मुकर्रमा रीजन में 2,178 और कसीम रीजन में 1,998 खिलाफ वर्जियाँ सामने आई हैं। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।